An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Allah. Bɛɛ madara sajja. Odo. Bɛɛ Fuseni Sarabunu de ani Lasana Sarabunu de. Bɛɛ yɛrɛ wari ba caman kulu bali. Mamadu Konte de Paris. Atiɛ. Bisimila. Bɛɛ ne ko jɔnni ka ciden kumana CEDEAO 20 dɛ. Y'a kuma bɛɛ yan. N y'a ŋɔnɔ k'a mɛn dɛ. Bamada ko bi ye dɔgɔkun tile fɔlɔ ye. Awɔ. Ko dosokɔrɔ t'a sigiyɔrɔ bila k'a b'a buranna la a t'a sigicogo bila. Kosɛbɛ. Dosokɔrɔ kɔni. Bɛɛ ye dosokɔrɔ ye dɛ. Dosokɔrɔ kɛ. Jɔn de ye dosokɔrɔ ye. Bɛɛ min ye dosokɔrɔ ye. Bɛɛ dosokɔrɔ kɛ. Jɔn de ye. Den y'a faamu. Jɔn de y'a ye. Y'a faamu. Y'a faamu. Den. Ni ɲininkali bɔra hakili ma. Bɛ ɲininkali segin ma. Ne ko n den jɔn ye dosokɔrɔ ye dɛ. Bɛɛ min kan ka k'a ye. O dɔnnen don koyi. Bɛɛ dosokɔrɔ kɔni. Min kan ka k'a ye. Nin yɔrɔ in na yan. Bɛɛ ne de ye o. Ne de don. I bolo bɛ butɔn kan n'i y'a tigi sa o ye baara bannen. An bɛ sini kɔnɔ. Dosokɔrɔ bɛ se ka don kibaru kɛ wa? Onde i y'o ɲininkali min kɛ e kan tɛ prolongation de la transition ma wa? Deux points. Le plaidoyer du shérif de Nioro devant la CEDEAO. Mais nga ni ngoni nanzarakan ko ale dale ɲɔgɔn kan dɛ a ɲama ye k'a walawala bamanankan ɲɔɲalen na an k'a faamu. Mamadu Mamata an k'an ka donkibaru in yɛrɛ a li nɔnɔma yɔrɔ o de ye. Bɛɛ ma kalan. Tan tɛ bɛɛ bolo ka taa journal san. N'i y'a lamɛn anw fɛ tan bamanankan cɛɲi n'a walawalalen an ti jɔrɔ an ti siran an ti yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ foyi tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ de ye tiɲɛ ye. Mamada Nioro serifukɛ de y'a denkɛ bila ka taa ci fɔ CEDEAO maaw ye. Dɔ fara n ka na fanga furakɛ fanga kundama kan. Ne ka kuma tɛ. Le Sirso. Babada. Yɔrɔ u ye welewele da. I k'a dɔn CEDEAO n'o ye farafinna tile bi yan fanfɛ bolo tɔn belebele ye. Tɛnɛn don nin kalo ye tile 6 Dagabana hôtel nin na hôtel Radisson na. Nin taara Bamakɔ n bɛ jigin min na suite kɔnɔ ye. Babada i k'a dɔn sa u ye wele i ŋunanko jɔn y'a bolo. An ka taa bɛnkɛ. O fana sa an ka nin dɔnnibaa belebele diinɛ ɲɛmaaba ye Mbuye Haidara ni bɛɛ ko a ma Buye Mamada u y'a wele k'a ka n'a hakilina di maa ye ci min don a ka ciden da ka taa k'a ma munumunu ni kutu kɔ ye dɛ ayi Mamada a ye ci di jɔn ma a yɛrɛ woloden n'o de Baba Ould den o fana kelen ma taa dɛ ani Sidina Umaru Jara de taara ni bɛɛ ko a ma ko SOD. Babada SOD SOD ko SOD. Babada cika in e y'a lettre ye wa? Ayi. E y'a sɛbɛn? Mbuye y'a sɛbɛn i ɲɛna wa? Ayi. Wa a kun bɛ arabukan de la koyi a yɛlɛmana k'a kɛ tubabukan na Google Translation fɛ. Yɔrɔ application dɔw bɛ yen ne yɛrɛ bɛ kan caman mɛn mɔgɔw m'a fɔ n'i ye wari tɔgɔ fɔ ne sa chinois kan na n b'a f'i ye. Ok. Mais o ye jumɛn san? Chinois kan na wari yen. Bɛɛ japonais fɛ yen dun? Yuan. Non bɛɛ ka ɲi. Anglais o dun? Livre sterling. Bɛɛ Américain fɛ yen dun? Dollar. Non bɛɛ b'a dɔn mais Hindu fɛ yen olu b'a fɔ cogo di? Hindu wa? Rupi. Rupi. Ok. Hani bɛɛ non tiɲɛ na i ye wari mais riche b'a fɔ cogo di? Riche wa? Ruble. A ka ɲi bɛɛ an kana na su ko. Ya libre yo ruble. I b'o kɔrɔ dɔn. Ya libre yo ruble. O kɔrɔ. J'aime l'argent. Non bɛɛ bɛ wari feere. Parce que ko ne mɛlɛkɛ bɛ banque. Non bɛɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ de tɛ wari mɛlɛkɛ ma da la quoi. Ni n kɛra wari mɛlɛkɛ n tɛ donkibaru kɛ. Mamada o Mbuye ka kuma koloma yɔrɔ an nɛn bɛna dɔw la. Sisan. Bonya ni tanu ni barikada bɛɛlen kɔ Alahu subahana taala kan ni ka sɔli a ka kira sanumanba in kan. Mamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Taslim. Mamada ko CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye danaya min da ale kan u n'u jɛɲɔgɔnmaw k'ale k'a ka hakilina fɔ kɛnɛ in kan o tuma a y'a denkɛ de bila ka taa kuma CEDEAO maaw fɛ. A kelen kɔ ka Ala ko suma tuma min na sa denkɛ bɛ ka fakɛ ka kuma de lakali dɛ a ko a b'a fɛ nin waati in na Mali jamana teriw minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔ u ye weleda min kɛ ale ye k'a kɛ ni sen don ni ɲɔgɔn ye nin na o tuma u ka kuma jamana in ko kan jamana min n'o ye Maliba ye n'o ko ka gɛlɛn ale Buye ma kosɛbɛ a ko hukumu kɔnɔna la ale ka kuma a b'a daminɛ ni jumɛn ye fɔlɔ
jamana in ye degu minnu tɛmɛ ka kɔrɔ fanga minnu tɛmɛna ka kɔrɔ n'o ye jamana yuguyugu ka gɛlɛyaw bange k'a kɛ ɲɔgɔn kan o n'o kɔlɔlɔ jugu o ye kun dɔ ye ale bolo k'ale tɛ maliden ye maliden min n'ale bɛ ɲɛna wolomali kɛ dɛ ayi ale ye maliyɛn dɔrɔn de maliden nka maliden gansan fɛnɛ t'a ye dɛ n'i b'a fɛ k'ale farikolo couleur dɔn wa ale ka diinɛ lajɛ n'i ye couleur min sɔrɔ o la n'o ye al-islam o ye ale ka farikolo couleur o tuma ale bɛ se ka compter jamana in maabaw fɛ bi jamana in sɛkubaw fɛ bi o la sa bamada ale tɛ maa ye fɛnɛ min ni de bɛ i k'a dɔn jamana ka sɔrɔ ka k'o bisi ayi ko jamana ɲɛmaw n ka ciden n'o ye n denkɛ a bɛ ka min fɔ ye a bɔra ne de da a ko mali ye waati gɛlɛnw tɛmɛ fanga minnu dara ɲɔgɔn kan ko wali bi o kɔlɔlɔw de bɛ yen ka d'a kan an ye jamana faso marako juguya damadɔw kɛ ka da ɲɔgɔn kan politikimaw fɛ politikimaa minnu n'u hami tɛ foyi ye u yɛrɛ ka nafa kɔ u ka sira tɛ jamana ka nafa la a ko in daminɛ na kabini Modibo tile la fɔlɔ ko Modibo tun ye jamanaden bɛɛ ka kɔkɔrɔmadonni sɔrɔ nka k'o fanga nana yeelen ten sabu olu fana kun n'a fɛ ka bɔ u ka sira kan min ni jamanadenw ka sira tɛ kelen ye jamanadenw nana tɔɲɔ o labanna mun na fanga karaba yɛlɛmali sɔrɔsi funɛnkɛninw fɛ ayiwa n'a fɔra o ma ko coup d'état jɛman o kɔrɔ ye jumɛn ye jeli kelen ma bɔn o sɔrɔsiw nana bɛɛ kun ɲɛna k'olu bɛna fanga sigi jamanadenw ma k'olu ye san 20 ni kɔ kɛ fanga la awɔ o fanga in wulitɔ o fana kɔlɔlɔ nana kɛ mun ye jamana ka minɛn caman de tiɲɛna o sen fɛ nin yɔrɔ tɛ journal kɔnɔ Musa minɛ don simila bamada ko n'i ye malo bɔrɔ jɛlen ye adamaden kun aran na ka taa i b'a fɔ ko tigiɲɛw bɛ malokisɛ donni cogo min ka taa tigiɲɛ wo la i tun bɛ bɔrɔ ɲuman e ma bɔrɔ dɔ ta wa ti jɔn Musa minɛ y'a sɔrɔ ne bɛ Côte d'Ivoire o y'a sɔrɔ an bɛ fɛngɛ la tungala in bɛ ɲɛ bamada kabiri Ala y'i da i sera Zegwa i tɛ sabali Zegwa an ka fura to ɲɔgɔn ka woro ɲɛ wa non Kajolo ni Zegwa rond-point n danna yen de n taara Kajolo mais ma se o tɛ kilomètre 18 ye mais bɛnkɛ ma o tɛ Côte d'Ivoire sɛ ma taa Zegwa fɛ ne taara Kɔlɔnjɛba de fɛ an ka taa bɛnkɛ Kɔlɔnjɛba sira fɛ n'a bɔra i taatɔ mɔgɔ ye si kumantu i ɲɛ la wa an ka taa sa bɛnkɛ ni si ma se nkalon sugu dɔ ye a bɛ mɔgɔ si dɔgɔya yɛrɛ bamada ko jamana ka minɛn caman de tiɲɛna o sen fɛ o fana nana laban mun na sɔrɔsi funɛnkɛ jɛkulu dɔw de fana nana fanga ta sike i banban ka na ni fanga minɛcogo kura ye min bɛ wele ko démocratie n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye ko politisiyɛnw de nana don fanga in kɔrɔ sa Mamada jamana tɔni min bɛ yen k'o bisili daminɛ sa Mamada an sigi bɛ ko hɛrɛ minnu bɛ na kabini san 1990 o décision jugu de bɛ ka taa fo bi o fana nana kun cɛ mun na coup d'état o fana Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ la u na coup d'état k'o la ayiwa mais yanni o ka coup d'état kɛ Amadu ye coup d'état kɛ Musa Tarawele la a ye layidu di a ko kalo 14 ko nka a m'i hakili de to jamanadenw ka hakɛ la o fanga furancɛ fanga in kɔnɔna la ko politikimaa dɔ bɛ américain don a y'o ka kumakan fɔ ko tɔgɔ da James Freeman Clark o ko cogo di ko politicien Bamada k'o ɲɛ b'a ka kalafili nataw dɔrɔn de la ko mais fasoden ɲuman o ɲɛ bɛ siniɲɛsigi de la jamanadenw ka siniɲɛsigi de tubabukan na l'homme politique américain James Freeman Clark disant en substance ceci les politiciens regardent son avenir électoral immédiat alors que l'homme d'État regarde l'avenir des générations futures a ko jamana ɲɛmaw CEDEAO ka cidenw n ka foli b'aw ye n ka bonya bɛ aw kan nka a y'a jateminɛ k'a fɔ ko Mali b'a fagali bolo kan dɛ a bi sɔrɔ mun fɛ politiki jagoya cun jamana kan ko kɔlɔlɔba de b'a la jamanadenw bolo ko politiki o politiki Mamada n'a ma taa tiɲɛ kan jamanadenw ka hakɛ u ka siniɲɛsigi ɲuman kan fo k'a kɛ k'a karaba cun Mamada k'o tɛna ni foyi ye gɛlɛya fara gɛlɛya kan ko surtout k'an ka jamana in yɛrɛ o cɛfaralen don jamana in sɛgɛnnen don
ko CEDEAO cidenw ka foli b'aw ye hali bi ko Mali ye jamana de an tɔɔrɔla an sɛgɛnna san 30 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ politiki yɛlɛmaw fɛ fanga minɛ ko jugu fɛ k'o tɔgɔ da k'o turu da bɛɛjɛ fanga kun ko ka sɔrɔ bɛɛjɛ fanga ka ɲi koyi nka a kɛbaa dɔw de man ɲi bɛ jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na bɛɛjɛ fanga in tɔgɔ la jamanaden minnu wɔsi n'u ka sɔrɔ u b'o de bisi k'olu jeli min bɛɛjɛ fanga kelen in tɔgɔ la Buye kumana dɛ ne dun fana ye ɲininka de ayiwa Bamada ko jamana min kɔnɔ a tɔ ye kuma dɔrɔn de ye sa mankanci ni kuma dɔrɔn ko politicien yɛrɛ bɛ ka fadenya ni sinaya kɛ ɲɔgɔn na Bamada n'u ye fanga sɔrɔ u bɛ t'o feere dunanw ma ka jamanadenw to k'an tor'o la o fanga in fana nana dafiri n'o ye Amadu fanga ye Ala ka hinɛ a la tiɲɛniw kɛra o fana na farikolow sofera o kɛra sababu ye officier funakɛnin dɔw fana wulila Bamada ka wuli ka Amadu k'o bɔ k'o bin fo taara ɲɛnɛmaboli la Sénégal ayiwa o la sa Bamada Buye ka ciden n'o y'a denkɛ ye o ye ninnu fɔ k'u dada ɲɔgɔn kan cogo min na a sɔrɔla k'i ɲɛsin kuma yɛrɛ ma a ko olu ye jamanaden minnu bɛ keleya u ka jamana la kosɛbɛ ko ale Buye kumakan a fana n'a ka jama bɛ ɲɔgɔn kɔ koyi ko olu bɛ laɲini min kɔni fɔ CEDEAO maaw ye ani Mali teri jamanaw ye n'u b'a fɛ jamana in ka basigi jamana in ka taa ɲɛ k'u ka jamana in kɔkɔrɔma don fanga gouvernement min bɛ yen u ka se k'u ye Bamada ka dɔ fara fanga kundama kan walasa jamana in bɛ se ka basigi bada sɔrɔ cogo min ko n'o tɛ ko a bɛ komi jamana in kɔkolo karilen don sa dɛ a jɔse bɛɛ y'u bɔra bɛɛ y'u ba yabara Buye kuma fan bɛɛ fɛ ko n'u taara u sago ma ka waati d'u ma u ka se ka jamana jɔsenw kuraya k'u jɔw sen ka ti kɔki k'an hami ye min ye an hakili bɛ min na k'o bi sɔrɔ k'a bɛ foli d'u ma u ye waati bila k'ale lamɛnli min kɛ ale nan'a fa ka cikan de lase o n'o tɛ ale yɛrɛ tɔgɔ Buye den de ye ale tɔgɔ Baba Olu den Shukran bɛnkɛ walawala in mana kɛ kunnafoni na a kɛbaa ɲuman fɛ ye n'a fɔ i ta nin si bɛnkɛ hali ni tulo da man di i b'a faamu koyi bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ mais ne ko dugu bɛ dugu jumɛn de kan bi dɛ duguden jumɛn kan bi dugu minnu degunnen bi a ka ca dɛ nka an da bɛ se min ma bi Farabugu ani Dogofiri u ka degun sababu ye mun ye n bɛna f'i ye degun jumɛn b'u kan la population soumise à des dominations terroristes malgré la présence militaire bɛnkɛ tɛ nin walawala bamanankan na ye wa ni danna ma an bɛna to kunpa na hali bi koyi Bamada ko Farabugu ni Dogofiri bilama a dugudenw k'olu kɔni bɛ i ka dɔn dantɛmɛ walekɛlaw ka bolo de kan bi ko hali n'a sɔrɔ an ka lakana tigilamaaw b'a dugu kɔnɔ ye i kabako i ye sɔrɔsi ye wa bɛnkɛ o bɛ se ka kɛ cogo di n bɛn'o de ɲɛf'i ye a ɲɛfɔ ye n k'o de y'a to an y'ale ta n'o tɛ sɔngo bɛ yen o gafe jumɛn y'a fɔ bisimila le pays Bamada ko bi Dogofirikaw Farabugukaw n'o ye sigida ye min bɛ Segu mara fɛ Bamada k'u ni siran de bɛ si dɛ u ni siran de bɛ wuli k'a sɔrɔ dɛ an ka finitigiw bɛ yen bɛnkɛ o ye kabako ye dɛ ka da mun kan dantɛmɛ walekɛlaw o tuma mun bɛ se k'olu siran k'u jɔrɔ k'an ka finitigiw to dugu la bɛnkɛ ayiwa n bɛna a ɲɛfɔ ye yɔrɔ an da ma fama kuma ma o conseil islamique n'o ye Mali silamɛw ka tɔn belebele ye o delila ka sigikafɔ kɛ ko ka muguci dabila u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ ninnu kɔnɔna na ye an da ma fama o kuma ma o sɔrɔsiw fana welela an bɛ hali don min na ko bi dɛ sɔrɔsiw bɛ yen o bɛɛ la dantɛmɛ walekɛlaw de ye ko tigibatigi les terroristes continue d'être le seul maître du bord ko hali n'a sɔrɔ gouvernement ye cɛsiri kɛ Bamada ko nin ko in mɛnnen bɛ sen na dɛ a bɛ kalo caman bɔ bi a ko dulonnen don yɔrɔ an ye donso ɲɛmaa dɔ ɲininka ye u ka donsoba dɔ don ye sigida in na ye donsojuguba bɛɛ faga donso bɛnkɛ n tɔgɔ fɔ donsoba in karamɔgɔ Mama Tarawele ale bɛ retraite la donsoba de fara ale bɛ retraite la Mama Tarawele Espagne ale de donsoba ye n tɛ n yɛrɛ kɛ donso ye ne y'a dɔn yiri la cogo yɛrɛ ko bɛna ko surtout yɔrɔ min na ko donsojuguba ye ne tun bɛna ko bɛnkɛ seri seyɔrɔ la k'i bisimila a bɛ fɔ turiba bagayɔrɔ k'a k'i cogo ye anw tɛ donso ye bamanan ni kɔlɔsi ni selidaga de b'a fɔ mugu ci cogo an t'a dɔn
o dosoba in kumana mais an tɛna a tɔgɔ fɔ dɛ ayiwa basi tɛ a yɛrɛ ka lakana kama a ko sɔrɔsiw kɔni bɛ yen ko nka lakana ma falen hali dɔɔni an y'a wele téléphone a ko cogo di a ko situation ma bɔ a nɔ la hali sibiri ɲɛ kelen ko dantɛmɛwalekɛlaw ka gɔrɔndɔ yɛrɛ bɛ ka ja olu kan na bi Farabugu n'a lamini na ko hali bi olu tigɛlen don ka bɔ yɔrɔ tɔw la de a tɛ ku i la i k'i sigi i kini sen bila i numansen ɲɛ ko dugu min bɛ Farabugu kɛrɛfɛ k'i bɛ taa i ti sɔn est-ce que ayiwa k'olu ma yɛlɛmaba ye u ka diɲɛnatigɛ tacogo la dɛ ko kabini waati min na dantɛmɛwalekɛla ninnu ye maa saba fa don dɔ la sɔgɔma ko k'a ta o don fo bi maa si tɛ se ka bɔ Farabugu ka kilo fila kɛ n'u m'i fa walima k'i minɛ est-ce que ko Farabugu i n'a fɔ a dugu 24 bɛɛ lajɛlen o bɛɛ bɛ dɔgɔfiri de fɛ est-ce que maa si tɛ se ka taa foro la k'i bɛ t'i ka sɛnɛ kɛ ko dantɛmɛwalekɛlaw u kɛlen bɛ ka maaw bali ka t'u sagona yɔrɔ la est-ce que Dosoba ko ten Dosoba Maba Tarawele baba fo hali dɔgɔkun tɛmɛnen i kɔrɔ u ka duguden dɔw y'a ɲini k'u bɛ t'u ka maloforo la komi malo selen k'u bɛ taa malo dɔ kan Mamada ko Ala de y'u bɔ dɛ Ala de y'u kisi fali ma dantɛmɛwalekɛlaw ye mugu ci fan bɛɛ fɛ mais Ala y'a kɛ maa kelen ma to a la k'olu bɛ nin condition gɛlɛman in de kɔnɔ dɛ u bɛ nin degun de kɔnɔ Mamada k'u tɛ se ka hali u sagona dumuni kɛ an bɛ don min ko bi k'olu bɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ ko kɔsadanni na de i ka dɔn cakɛda dɔw ye malo ɲɔ tɔni 24 u y'o ta ka t'u d'u ma avion fɛ avion jumɛn taara n'a ye MINUSMA est-ce que ko wa ɲɔ dɔrɔn don dɛ balo wɛrɛ foyi t'a la ɲɔ kɔ Mamada tulu ma d'a kan kɔgɔ ma d'a kan nafɛn misɛnnin foyi ma d'a kan i bɛ se ka ɲɔ in tobi ni min ye n'i ye Dosoba in ka kuma jate minɛ ko maajugu ninnu kɛ bɛ k'u bolo biri Farabugu n'a nɔkanduguw ka cogo min ko malo yɛrɛ dɛsɛlen don ko nafɛn tɛ sɔrɔ duntulu o banna a tɔ bɛna to muntulu ye sa k'u bɛ obligé ka ɲɔ in de tobi ten Mamada ka kɔgɔ k'a la ten ni min ye nafɛn kunkurunin sɔrɔ min bolo u bɛ dɔɔni 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 ɲɔgɔn ma o n'o mɔna Mamada u b'o dun ten kunnafoni sɔrɔ bonda in fɛ hali bi dɛ ko adamadenw yɛrɛ ka lakana ko o min kan ka banban finitigiw fɛ olu bɛ yen ko mais o tɛ maa ninnu bali ka dantɛmɛwale kɛ ko n'o tɛ u bɛ foli di an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ninnu ma transition maaw ma u ye sɔrɔdasiw bila ka taa mais u taakun ye mun de ɲɛ sisan ɲininkali kɛlɛ ne de tun bɛ ɲininkali kɛ ko n'a sɔrɔ ko hali n'a sɔrɔ u ye labɛn dɔw bila sen kan dantɛmɛwalekɛla ninnu kɔni tɛ don dugu kɔnɔ tuguni sa o fana bɛ siran ka Farabugu dugu kɔnɔ u tɛ sɔn parce que u b'a dɔn ko sɔrɔdasiw bɛ yen nka a gɛlɛya ye mun ye Farabugukaw de fana tɛ se ka bɔ ka taa sɛnɛ kɛ foro la walima ka t'i ka foro lajɛ a tɛ ku i la k'o gɛlɛya n'i y'a jateminɛ mun bɛ fara o kan tuguni kɛnɛya a ko docteur fila dɔrɔn de bɛ yen médecin fila o de cɛsirilen don nin dugu nin bɛɛ ka kɛnɛya la village a bɛ don min ko bi médecin fila muso kɔnɔma o denmisɛnnin sumayatɔ o banabagatɔ sugu bɛɛ nin médecin fila in dɛ Mamada k'olu de cɛsirilen b'o la Farabugu kɔnɔ yen dɛ gɛlɛya jumɛn nana fara o kan fura walasa ka bana ninnu furakɛ fura dɛsɛlen don Dosoba ye mun fɔ an ye tuguni a ko olu gosilen don baloko gɛlɛya la u gosilen don furako gɛlɛya la kɛnɛya tɛ yen ayiwa bon ko ale kɔni ale tɛ fɛn dɔn tubabu furako ni fɛnw na ko nka n'i ye denmisɛnnin ninnu ka bana lajɛ u b'a fɔ ko sumaya don dɛ k'ale tɛ fɛn dɔn o cogoya ninnu na dɛ ko mais ale b'a dɔn kɔngɔ de don Farabugu denmisɛnninw ka sumaya banbali ko kɔngɔ don ko sabu maaw tɛ dumuni kɛ ka s'u fandugu la maaw dumuni kɛ cogo man ɲi ko min yɛrɛ ka jugu n'o bɛɛ ye Mamada olu yɛrɛ t'a dɔn dantɛmɛwalekɛla ninnu bɛ mun de kɔ n'u bɛ nin dantɛmɛwale kɛ Farabugu ni dogofiri mara la u bɛ mun de kɔ ko maa si t'a dɔn u bɛ min fɛ k'u taara n'olu ka maa dɔ ye cɛ kelen kabini o don kalo tɛmɛnen u tununa hali bi u taara n'a ye cogo di a bɔra ka bɔ Farabugu dugu kɔnɔ kilo 2 dɔrɔn u y'u tɛgɛ d'a kan k'a bɛ taa lɔgɔ tigɛ ka n'o dilan k'o kɛ sigilan ye chaise a bɛ chaise dilan de kɛ yiri chaise a taara o yiri tigɛ de la dɛ a tununa Seleku Mɛlɛku hali sini u t'a yɔrɔ dɔn Mamadu Jara ka fasiri don le pays kɔnɔ bɛnkɛ ne ɲɛ bɛ nin ko la cogo min na ne ni e an bɛna taa bɔ Farabugu an bɛ taa bɔ Farabugu e ka taa Farabugu ne bɛ taa Binbugu
e ka taa fara la ne bɛ taa bin na tɛ dara ye mɔ bɛ kɛ farabugu dugutigi de an ka taa ni kunnafoni bɛnkɛ ne ko CEDEAO a kumana mun kan u ka tɔnsigi in na awɔ d'accord et quand même conditions d'incarcération de Soumaïla Boué Maïga 2 points les chefs d'état de la CEDEAO préoccupés bɛnkɛ ni an nansarakan kɔle o a wɛlɛma bamanankan na joona an ka ta dɛ Babada CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka ciden minnu nana an fɛ yan n'an da ma fama kuma ma Babada ko u haminen don u jɔrɔlen don ni Boué mara cogo ye kaso kɔnɔ cogo di CEDEAO jamana ɲɛmaaw k'u haminen don Boué minɛ cogo la dɛ o la u ye tɔnsigiden kɛ jabarani tɔnsigi n'o ye conférence vidéo ye jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen i b'i sigi ka jabarani kɔrɔ i bɛ ne ɲɛ bɛ ne la ne ɲɛ bɛ la i bɛ min fɔ visio conférence de y'o ye a ɲɛmaaya tun bɛ Ghana jamanakuntigi de bolo Nana Addo Dankwa Akufo ale de ye CEDEAO ɲɛmaa an bɛ don min na i ko bi o bala sa cidenw seginnen ka taa ci kunnayabɔ kɛ u ye u nana taama min k'an fɛ kalo tile 5 ka taa kuncɛ tile 7 na Mali la o tun ye jumɛn ye ka na lajɛ fanga farancɛ fanga u ye baara kɛ ka se hakɛ jumɛn na mun ma kɛ mun kan ka kɛ n'o ma kɛ jumɛn taara ɲɛ kalafili minnu bolodalen don février a bɛna kɛ wa u da donn'o la ani u nana kogoni minnu sɔrɔ u ɲɛ jamana kɔnɔ u y'o walawala o conférence in na sa jamana ɲɛmaaw ka vidéo conférence in na u y'a ɲini CEDEAO ɲɛmaa fɛ Ghana président ko olu nana hami ni fɛn dɔ ye fɛnɛ u nana ye maaba dɔw minɛlen don Mali kɔnɔ o minɛ cogo man ɲi kasobo kɔnɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soumaïla Boué Maïga ko sabu ka d'a kan maa min don a si birintera kosɛbɛ a ka minɛni ka taa bila i k'a dɔn kasobonba la yen kasoladen tɔw ka yen ko CEDEAO jamana ɲɛmaaw y'a jɔrɔ minɛ u haminen don a la k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u k'a ko lajɛ yɔrɔ Boué yɛrɛ ka avocat dɔw kumana u k'olu ka client ko kabini août kalo tile 26 san 2021 k'a bɛ si kasobo min kɔnɔ yen ani maa 77 de bɛ ɲɔgɔn kan yen ko n'o dun kɛra a ka lakana tɛ se ka kɔlɔsi dɛ a ka kɛnɛya tɛ se ka kɔlɔsi a farikolo latangali tɛ se ka kɔlɔsi ko wa lamaloya min bɛ d'a kan yen o tɛ a n'o man kan avocat minnu kan ka sɔrɔnalidon kɛ sa olu kɔni ye lettre ci an ka kiiriso ministre ma walasa k'a yira la Boué bɛ minɛ cogo min na kaso kɔnɔ bi u yɛrɛ k'a fɔ olu ka client tɛ maa denni ye n'o ye Soumaïla Boué Maïga ye maa min don a ye sécurité d'état ɲɛmaaya kɛ a ye sɔrɔsiw ka ministériya ɲɛmaaya kɛ a ye premier ministériya kɛ a ye secrétaire général kɛ jamana ɲɛmaaya so la ko kuma la o ni maaw man ka bila ɲɔgɔn kan kasobonba la maa minnu ni maa sugu bɛɛ b'a la hali dantɛmɛ walekɛlaw b'a la terroriste o ko ni ɲɔgɔnna maaba Mamada ko o man ka labila nin cogoya la ni ko y'a sɔrɔ lawuli kama dogo ye o sɛbɛn fasiri b'a sa n'o ye Jibril Jalo ye a na mɔkɛ ka kuma kuncɛ a ko Bamakɔ kasobonba yɛrɛ ko kasoladen maa 3,000 de b'a kɔnɔ a bɛ don min na i ko maa 3,000 bisimila mais ne ko Kawo min ye mun fɔ a ka parti ka sigili la Issa Kawo demande la démission de Choguel Kokala Maïga bɛnkɛ ni nansarakan kɔle belebeleba ye dɛ a wala bamanankan na an ka nin faamu ta yɔrɔ a ka parti tɔgɔ de ko ACRT parti faso ka wele o sigili o bureau sigili min kɛra commune 6 la dɛ Issa Kawo y'a ɲini ko Choguel ka wala sɛmɛ mun na n bɛna ɲɛf'i ye a wala les républicains de y'a fɔ kosɛbɛ ACRT parti faso ka wele yɔrɔ u taar'u ka bureau sigi la commune 6 la Bamakɔ ye a ɲɛmaaya tun b'u ka ɲɛmaaba yɛrɛ bolo Issa Kawo n'ale yɛrɛ y'an ka CNT maa ye o tuma la Soya Jige tun bɛ yen o ye secrétaire général ye Issou Tiani Kante tun bɛ yen o ye secrétaire général ye commune 6 ani Law ani k'a dɔn commune 6 dugulenba belebele caman tun bɛ yen n'o ye chef de quartier ye Tabure fana tun bɛ yen diinɛ ɲɛmaaw tun bɛ yen ani musow ni denmisɛnninw ni funɛnkɛninw caman Kawo kɛlen ka kuma ta n'a ye hakilina jigin kɛ waleya minnu kɛra sababu ye ka IBK ka fanga dafiri a da ser'o ma a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i y'o kow ta k'o lajɛ gɛlɛya de tun nana IBK dɛsɛra ka gɛlɛya ninnu furakɛ a ka secrétaire général fana kuma ta o y'a yira k'a fɔ ko kun minnu sera IBK la dɛ ko o kun kelen ninnu de bɛ yen n'o de kɛra olu ka girinkajɔ kun ye kaburu bɛ M5 RFP la ko o kun kelen de bɛ yen hali bi
isa ka Jimi yɛrɛ ka kuma la k'a b'a ɲini tɔndenw fɛ u kana b'u ka hakilina kan dɛ u ka to jamanadenw kɔ a y'a ɲini diinɛ bolofara bɛɛ fɛ k'u ka dugawu kɛ maa minnu joginna o minnu sara nin ko in kɔnɔna la k'u ka dugawu k'u ye nin mankan ninnu kɔnɔna la a ko misi b'olu kan ko mais k'olu tɛ hawuja dɛ Kawu Jimi ko ten bɛna se Kawu Jimi yɛrɛ ka kumaw la nous sommes émis mais pas perturbés n'a y'o kuma kelen fɔ tɔndenw bɛ tɛgɛrɛ fɔ wa a ye bɛɛ fo ka yira k'a fɔ k'u k'u hakili jigin olu ka parti n'o ye ACRT ye k'a bangera gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ ko tuma la olu kɔni n'i bɛ yɛlɛma de kan dɛ yɛlɛma nafama ani fanga minɛ ko ɲuman ko olu bɛna kɛlɛ kɛ mun kama yuruguyurugu fanga minɛ ko juguya k'u t'o kɛlɛ bila dɛ a ko u ka parti bureau bɛna sigi don nataw la fan bɛɛ farafinna farajɛla Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Faransi ta yɛrɛ bɛ sigi nin kalo in tile 26 ani jamana wɛrɛ i n'a fɔ Afrique du Sud Côte d'Ivoire ni États-Unis n'a ɲɔgɔnnaw Babada Kawu Jimi ko jamana bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ an bɛ don min ko bi k'olu bɛɛ transition kɔkɔrɔma don awɔ ko nka o t'olu bali ka tiɲɛ fɔ dɛ olu donna transition in na ni hakilina de Kawu Jimi mun fara kan a ko transition maaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'ale bɛ welewele da farancɛ fanga ɲɛmaa ye o tɛ Asimu Goyita ye wa k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka baara fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛ sisan k'o de ye ka premier ministre Choguel Kokala k'a wuli ka bɔ premier ministre la ko sabu a dɛsɛra cogo di a dɛsɛra k'a dɛsɛra a b'o ɲɛfɔ a bɛna ɲɛfɔ a ka walawala a yira k'a fɔ ko kun minnu ye IBK la ta ko o kun a bɛna jama hakili lajigin o la o dɔ tun ye lakanabaliya ye o dɔ tun ye kalanko gɛlɛya ye o dɔ ye mɛtiriw ka article 39 ye o dɔ ye fanga minɛko juguya ye ko wa hali bi fura ma sɔrɔ olu la dɛ ko farancɛ fanga ɲɛmaaw u bɛ ka gɛlɛyaw ta de k'u b'o sigiyɔrɔ k'u bila sigiyɔrɔ dɔ la mais fura tɛ ka sɔrɔ a la ko n'o tɛ ko maa tɛ se ka baarakɛlaw foroba baarakɛlaw olu ka lafasali tɔ o tɛ INTM yan ko maa tɛ se k'olu la nisɔndiya école karamɔgɔw kɔ kan ayi ACRT faso ka wele Kawu Jimi ka parti n'a yɛrɛ y'a ɲɛmaa ye a ko ale bɛ welewele da Asimu ye a ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na dɛ k'ale t'i da mɔgɔ ye k'i kolonkolon mɔgɔ ye koyi ayi ale y'a ka parti président ye olu ka kokɔrɔma don kɔni bɛ transition ye ko mais a ma kɛ nata kama dɛ a ma kɛ ten ayiwa bon ale bolo ko n'i ye fanga ta a bɛ ka kuma Asimu de fɛ sisan k'ale bolo n'i ye fanga ta k'i kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'i kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la dɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko Choguel tɛ se ka na ni ko kɔrɔ foyi wɛrɛ ye tuguni a n'a ka hakilidiya n'a ka politiki ɲɛdɔn bɛɛ k'a ka fɛɛrɛ banna a ko ale bolo ko jamana baara jamana ɲɛmaaya ka yɛlɛmaw don jamana jɔsen sariyaw la ko Choguel tɛ se a ko Choguel premier ministre kalo 3 a bɛ premier ministre la k'a ye kuma belebele 3 de fɔ a ma si labato o dun ye kuma belebele 3 jumɛn a m'olu fɔ wa a y'a fɔ kɛ ni kɔrɔtɔla sanfɛ fɛn t'a la ma k'a b'a kun si bɛnkɛlen kɔrɔtɔlen i kɔrɔtɔlen don wa a ye fɛn 3 min fɔ n'a ma labato il a dit 3 choses qu'il n'a pas respectées Bamada fɔlɔ ye jumɛn a ko n na CNT ci ne ye farancɛ fanga wasabulon ye k'a b'o ci a ko a na école ko a b'o gɛlɛya ɲɛnabɔ article 39 a ko wa kalafiliw na kɛ ka bɛn u don ma k'a ma se ka nin si kɛ ko tuma ale Kawu Jimi de ko Choguel tɛ faso jɔla ye ko ale b'a ɲini Asimu fɛ a ka Choguel gɛn a ka taa baara wɛrɛ la yen walima a k'a bila ka taa faso jɔsen wɛrɛw ɲini ko n'o tɛ nin ko 3 de taara n'IBK ye dɛ ko wa hali bi fura ma sɔrɔ o la dɛ a ko ale bolo jamana de ye jamanadenw ta de wa jamanadenw de kan ka décision ta ni foroba kuma bɛ sigi n'o ye assise nationale ye ko n'olu fana b'o ta foroba kalafili de bɛ kɛ référendum ko jamanadenw de bɛ se k'o fɔ ko mais maa tɛ se k'o jagoya jamanakuntigi kan ou bien gouvernement kan sɛbɛn fasiriba ko Isa Kawu Jimi bolo a ko nin y'ale ka tiɲɛw de ye ka fɔ Asimu ye
ko kadaka olu ka parti yɛrɛ olu ni bɛ nin ko ninnu de kan Isaka Jim a ko ale ka parti k'u ye lamu u ye folo kura bɔ o ye folo kura bɔ wa sa tɛ folo bɔ k'u ye folo kura bɔ ka d'a kan u y'a daminɛ cogo min a daminɛna gɛlɛya ko sisan u bɛna u lili turu fan bɛɛ de sa wa olu y'a daminɛ kabini a daminɛ de dɛ tɔn na fɔlɔ ka na kɛ jɛkulu ye ni ka sɔrɔ a kɛ parti ye ko tuma bɛɛ bɛ se ka don olu ka parti la wa maa o maa y'a siɲɛ k'i b'olu ka parti la k'a si ma bɔ dɛ Fagara Fayinge ale ka fasiri don baasi tɛ bɛnkɛ ji sɛnsɛnnen min ka di kunnafoni mana walawala bɛnkɛ i k'a dɔn k'a fɔ hali n'a sɔrɔ i ni tulo yɔrɔ ka jan bɛnkɛ i b'a faamuya kosɛbɛ ok e ni tulo yɔrɔ ka jan ne bɛ ka kɛlɛ tigɛ e la dɛ an ka bi ta in bila yan komi e bɛ yan nɔ i tulo b'i ka so bɛnkɛ ne tɛ e ka kuma si ne t'a si sɔsɔ bi ne tɛ kɛlɛ k'i fɛ ne tɛ foyi k'i fɛ parce que mun na c'est à dire e ka gros morceau dɔ de bɛ ne bolo quoi non n content don bi Mamada ni kuma an ka baara kɛ don min n'i ye baara kɛ o don i yɛrɛ b'i nisɔndiya e bɛ nisɔndiya alors depuis ne nana i ye ne kunbɛn ni nisɔndiya ye o nisɔndiya kelen de bɛ yen bɛnkɛ Ala ka dɔ fara nisɔndiya kan bi na ya Rabbi mi i ye mɔgɔ sanuman ye i ka dugawu minɛ ka di n'Ala sɔnna bɛnkɛ n bɛ fɛ c'est à dire n bɛ ka wari dɔ de i ka sira kan quoi bɛnkɛ o tuma i kɛra laturudala de sirakanden Allahu akbar la hawla wala ka dɔgɔ mais nafolo de a bɛ ko bi nafolo ko fo ka cɛ kɛ laturudala ye ko sirakanden bisimila Agata. Aywa. Katawala. Aywa. Bisimila. Bɛnkɛ. Ne ko Asimi Goyita a bɛ se ka ATT ladege wa? Mali transition ko la. Ala ka hinɛ ATT la. N den o ɲininkali in de fana kɛlen bɛ yan dɛ. Transition o Mali e kan t'o ma. 2 points. Asimi Goyita peut-il faire comme ATT? Bɛnkɛ o y'a nanzarakan yɛlɛma bamanankan na. O yɛlɛ o ko Asimi Goyita bɛ se k'a kɛ i komi Amadu Tumani Ture y'a kɛ cogo min wa ɲininkali gɛlɛn gafe jumɛn ye nin kuma in walafin le pouce Bolokoden kunba voilà 26 mars san 1992 lieutenant colonel Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ ni bɛɛ ko a ma ATT ale jalatigi ɲɔgɔnw de y'u bolo si a ma k'o tuma la k'a ka jɛkulu ɲɛmaaya ta jɛkulu min ye Musa Tarawele ka fanga dafiri Ala ka hinɛ ale nana o jɛkulu in sa o de tun bɛ wele ko comité de transition pour le salut du peuple CTSP kɛra o ɲɛmaa ye n'i dun kɛra o ɲɛmaa i b'i kɛ jamana ɲɛmaa de ye fanga furancɛ ɲɛmaa bɛɛ jɛ fanga bɛ sigi min kɔnɔ kalo 9 a y'a baara kɛ k'a ban o bɔra ka conférence nationale kɛ n'o ye foroba baro ye foroba kuma ye ka wasaden kalafili kɛ k'a kun cɛ ni jamanakuntigi kalafili ye ka sɔrɔ ka fanga di civiliw ma sɛbɛn fasiri b'a de ye ɲininkali kɛ sa ko Asimi Goyita bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ wa ɲininkali gɛlɛn Wala ko ATT donna Maliden caman dusukun na k'a kanu don maaw dusukun na ka d'a kan a y'a dala k'a labato fanga furancɛ fanga waati min n'a y'o fɔ a da la o sera a ye fanga di civiliw ma k'a fɔ sɔrɔsi bɛɛ ye a ye segin kan kɔnɔ ko n'o tɛ n'a kun ka d'a ye k'a kun b'i bolo biri fanga in kan o komi a b'o kɛ ko sabu a bolo sɔrɔsi ko a dalakan o dalakan in k'ale t'o sɔsɔ o tuma an ka jalatigi funɛngɛni le colonel Asimi Goyita Bamada k'a fana ka ko de donna maliyɛnw dusukun na an bɛ don min na ko bi ka d'a ka bonya ni majigi ka kow ka nɔgɔn kojugu a bɛ saamɛ a n'a ka groupe n'o fana CNSP o tɛ comité national pour le salut du peuple olu fana jamana ɲɛmaaya ta gɛlɛyaba de kɔnɔna na maliyɛnw bolo sɛgɛn kojugu lakana yurugu bi bayi ko kaman b'a la Bamada fɛnw sɔngɔ gɛlɛya a ka gɛlɛn dɛ komi o bɛɛ n'a ta maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ a kun a ye coup d'état kɛ IBK la u ye tɛgɛrɛ fɔ a kun mun na u k'u ni danbɛ u jigi kun danbɛ sini ɲɛsigi ɲuman kan a kun ye fanga farancɛ fanga ɲɛmaa danga de a y'i to la a nana coup d'état wɛrɛ kɛ a yɛrɛ kɛra ɲɛmaa ye sa
ko bala akanga malien na son ayere jona ko nga politique mamunu meka Allah mini yi nu dogo me bina dibi ni dibila babada kunu ngani yaw be nyana de aywa ko asimu gi koloshi de aki koloshi sada ko Allah krefe Allah mini ba bela jili ka beta nyiye de Allah u beta ka nyuma fe ko babada ko do yere ka tabulo de dogole bu bolo yi o palo luka sira foite jamana ka sharia ni tabulo la tayna o to le sawa mi ngon be olu bulo to bule dibila yi babada olu be ku ka tol darenye ka fana tale fara olu be ku ka tale fara dasa tol darenye ko ke ka wo be datu sa o pa ka jilimi alibi tanyini sur tanyini ko ni asimin ba fa to ka do mali gafew la ina fo atete to do na gafew la chogo mi ko ka ko ba o kede way o ko ba do e jume bismillah ka dala kan la batu akola ayre mi bo jemali dunyana jena mini tombo nyana benyana o pa ko bunya wati min dira fanga franche fanga ma na shira kalo tani shigi akabla aywa ko atete ya tage kalo kono do kwa tete ko ale titeme kalo kono tonka wa yake kabe aywa ko ne asimi yake chogodo abitla kana no kadai na transition yi respecté ina fa tete yake chogomi ka fanga di civilu ma ka ledu ta ka kalafulu ke ka be adoma ka surasu la segi kangono adama do politique kuma la andana ka retraite ta ka jena tike to be sa adamadiya tabulu nyuma ma ni ko nyuma nge jamana kono mali kono ani mali koka benana kanum Allah andoro de la ma alfa omar ga fanga ta ko flana o ma ba 2002 wa mali de do de farla nyanga kakana ozaba ko faso de nyumando ngodo de ni kuma jaranda ma fo mali be non te siga so ya animateur folo mi ya fo radio la ko atiti ikanu baw ko kiki bulo bo fanga no ne lorando joni black afo son excellent Jibril Tangara ancien ministre voilà c'est le dit ale fare tuye kinya dugutigi almamindo de zokuntigi do koso buri mina murudu voilà amaru nano chogoya la malidenw akanu mungu dusuguna ta ko kile sele ku meleku kabidi togo dawla kana dugu bawla village la beko amadu opma uya wele anana ay fangata yakela o amari fere kele ga fangata mamada ayata kalafili de kono de ga onana wuli sura shufe nyinigal le garasa ko colonel Asimu Goita ka bise ki seda akoroke nshi no la aka ene kwa aka nyema nshi no la wa yala bise ka kalafili nu labe ka ba kuma ma wa ka fanga di civilu ma wa ka segi do la ka tla kana fanga nyini sabu kanumba andusukuna nyini ngale dara babara Asimu kanumi ngone mena dusukuna ni orange mo ne ko wala to bi de akuchi ma ode kade ode ka chamante ka chufo abe chamanze gachi mena tura gachi ka wati kumabe non ukacha ufamate o tante fama mbena nga compte numéro dawo kasinga ashuri kuti la sur la dora be bonga téléphone vous avez reçu 100 millions ça c'est beaucoup de pour toi pas pour moi j'ai dit ça c'est beaucoup de mais c'est pas beaucoup pour toi quoi pour moi c'est ça c'est comme 100 000 francs 100 millions, c'est comme 100 000 francs. Bon, donc, si c'est le cas, on va vous donner 100 000 francs, c'est tout, comme c'est le même. Pour toi. Maintenant, Kachis. À Kalakashi, on va doubler avec 200 millions. Ok. À Dafara. À Dafara. Oui, Fladé, tu es vrai, ça va avec 300 millions. D'accord, 300 millions. Voilà. Qu'au blanc à compter là. Bon, voilà. Ko politiquement do be koyi mena donier do de la donier ko politiquement do be Asimu krefede e joy ku ba fe ka bo o sira inde kan ko kuma le de kan ka sugandili kesisa min kan yi ayere ma min kan yi jamana ma eske ko be ba bi se ka da min woni na fanga français fanga kunama la jenyali babada ko ali politiquement be ma so ma folo de o tasumani be buguri nje koro de ko ali société civile be ma so ma de ko communauté internationale c'est là o ma ga chide o mbora ko ma so ma de
u ka ciden jumɛn Goodluck Jonathan Goodluck Ebele Jonathan grand frère de Laurent Jacques Ebele Jonathan Laurent Jacques Jonathan from Nigeria min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔn wari b'ale kun fɛn t'e kun o don ne m'aw balimaya sugu o a y'a ka président a man jate o wari b'i balima k'i balima bɛ sɛgɛn na ne t'o balimaya sugu fɛ sɛgɛn de ne bɔ Nigeria ka na Mali la fɛn in na yan bon ale nana fanga ta ne kɔfɛ a fana ko komi ne y'ale to degun na ka boli ko c'est bon ko n ka n débrouiller yan e ma hali n'a nana yan nɔ n tɛ taa fo wa bon an ka balima nin kɔni bon an ka balimaya i b'a faamu ten quoi ne yɛrɛ ka balimaya banbannen don Orange Money de kan n y'a faamu balimaya monnaie ok sinjiya monnaie n y'a faamu hali ne den tɛ ni ma Orange ci ne ma denya monnaie ok wariba caman Kulubali o don a n'a kɔrɔkɛ cɛncɛn Kulubali yanni n ka siman sɔrɔ o la an bɛna kuma in kun cɛ ni min ye ko ni Asimu ko k'a bi dɔ fara transition kundama kan ko non seulement a y'a yɛrɛ dala k'a sɔsɔ fɔlɔ dɛ kelen ko wa danaya min dan bɛ a kan k'a y'o tiɲɛ dɛ ko sabu o danaya in dar'a kan ko sɔrɔsi de don politique maa tɛ ko kuma sɔrɔsi kɔni t'a futu k'a tiɲɛ o kuma la sa mun tora Asimu ye sisan entre trahir son serment et respecter son serment o de tora Asimu ye sisan a k'a dala ka sɔsɔ walima a k'a dala ka labato k'o kuma ko colonel Asimu Goyita kan k'i ɲɛna ta o de la sisan jɔn y'a fɔ siri Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele k'a Tarawele n'o tɛ vieux kɔtigi Tarawele ale b'a dɔn Asimu kan ka min kɛ o siga t'a la a b'a dɔn a kan ka min kɛ ni ye vieux kɔtigi ɲininka a b'a dɔn a kan ka min kɛ ale b'o dɔn ni ye ne yɛrɛ ɲininka n t'o fɛ yen o ne b'a dɔn sɛbɛ la o tɛ journal kuma ye n'i ye ɲininka dɔ ka fara kan dɔ kana fara kan n'i ye ɲininka jumɛn min ka ɲi Asimu ma ani min ka ɲi Mali ma n b'a dɔn o jumɛn walayi talayi o tɛ journal kuma ye n'an tilala i kan sɔrɔ n ka bureau la i don dɔ la i ka Orange ci ma n tɛ fɛn f'i ye fu walayi n b'a dɔn walayi wa o bɛ taa kɛ maliyɛn fanba ka hakilina fana ye n y'a fɔ parce que i bɛ nin jamana nin ko kɔlɔsi cogo min Mali dɔn kojugu yanni i ka jamana wɛrɛ jɔ a ɲini k'i faso dɔn nin ye tiɲɛ yɛrɛ yiri dɔ so dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ o ye ta ye an ka taa siga tɛ nin na bisimila bɛnkɛ i k'a dɔn ji sɛnsɛnni min ka di kunnafoni mana walawala a walawala kɛbaa ɲuman fɛ i ta nin si bɛnkɛ Badara Saja o bɛ faamu an dontɔ a dafa Badara Saja Saja voilà i bɛ n ka ja filanan tigɛ ka bɔ a la Badara Saja voilà wariba caman Kulubali merci Laurent Jacques wari 1 a dafa wari 3 wari 2 ayi a ma dafa wari 3 o don Orange Money kanubagaba o don ka suri kun dɔrɔn Orange Money mɛlɛkɛ a mɛlɛkɛ o don bɛnkɛ Ala ka wari caman bila i kun Jime Suraden Jime Suraden hali ne ni Jime Sura ka bɛnkɛ Ala sama ne ɲɛna mun a sigilen tɛ Orange kunna jamu tɛ a ka bɔ Orange kunna kɛ ne bɔ kɔ ka tugu bɛnkɛ fu kɔ sisan Basubo kɔni a bɛ Morisi tɔgɔ fo a b'u fo bisimila bɛnkɛ ne i ko jɔn ye kɛlɛ tigɛ maaw la ka taa da buguso kɔnɔ ka kɛlɛ tigɛ mɔgɔw la k'i da buguso kɔnɔ ala Abdramane Jakite kɔrɔtɔlen don ka ni yɔrɔ voilà kana kɛlɛ tigɛ maa la ka t'i da bugutiba kɔnɔ koyi a ɲɛfɔ ye bɛnkɛ jɔn ye kɛlɛ tigɛ ni k'i da buguso kɔnɔ b'a ɲɛfɔ incarcéré pour incendie volontaire pour une histoire de libido. 2 points. Chaka Konaté, très bien. Konaté Laga, très bien. Condamné à 3 ans de prison. Mais ne nazarakan ko ale dadale nyanga wala nin fɛsɛfɛsɛli bɛnba la bamanankan kɛɲi na lamɛnbaga jama jɛrɛgulu kelen na bɛɛ lajɛlen b'a ka tata la dɔ tɛ dɔ ɲininka a la o kɔ. Ne b'a fɔ bamanankan na Banjugula Musa Konaté tɛna fɔ. A t'a fɔ. Ale ko tɛ o nin ye Chaka Konaté nka tɔgɔ bɔra tɔgɔ la jɔ. Siga t'o la. A bɛ burankɛ fo. A b'a fɔ. Bamanan Chaka Konaté de filɛ ka tasuma bila a ka muso ka bugutiba la. A furumuso wa? U y'a kiri kɛ furumuso wa? Basankɔrɔ Batulojan. Ayiwa. San 3 ka so u y'o da. Mun y'a bila ka tasuma bila o kuma a ka muso ka bugutiba la. Le Sirso de y'a ɲɛ. Sirso. I b'a dɔn a lamɛnbagaw ka hakɛ to maaw b'a fɔ ko sunguruba ou bien yɛrɛ feerela ni fɛnw. A bamanankan bɛ yen o. Olu wele Segu bamanankan yɛrɛ la dɛ. Basankɔrɔ Batulojan. C'est-à-dire Balanzankɔrɔ Bakɔrɔ ni Tulojan ninnu olu ti cɛ bɔ Bakɔrɔn bɔ Bakɔrɔn na.
i ka kɛ bakɔrɔn ye dɔrɔn olu n'i bɛ taa ayiwa o de ye Bazankɔrɔ Batulojan Batulojan ye i tɛmɛtɔ bɛ to k'i jɔ yɔrɔ min na tan n'i bɛ taa ale so bɛnkɛ i sabari sa n y'a f'i ye n ko bɛɛ bɛ don kibaru la mɛ kana sɔn fɛn dɔw bɛ kana to k'u fɔ sa antenne na sa bɛnkɛ i ti tɛmɛ ka sɔrɔ i m'i jɔ n bɛna jɔli dabila an ka taa sawɔrɔ la ka bɛɛ kisi yɔrɔ Bora kamalen bɛ san 29 de la a bɛ numuya baara de kɛ u y'a bɔ k'a kiri o don fini bilematigiw ka kiri don ko a ye tasuma de bila i k'a dɔn sunguru dɔ ka bugutiba la sunguru in de tɔgɔ ko Paul Amanda o kɔni ye i k'a dɔn Bazankɔrɔ Batulojan ye sa o terimuso dɔ fana bɛ yen ko Angeli James o fana ka bugutiba tasuma y'o fana minɛ k'o jini a kɛra yɔrɔ jumɛn Kogoyo o bɛ Nunga fɛ Kangaba mara la yen Bora ka d'a kan u fɔra ɲɔgɔn kɔ so kɔnɔ de u y'a kiri san 3 kaso nka nin ko in yɛrɛ nana cogo di sa sibiri dɔ de su fɛ Siyaka Konate ale y'i da k'i yɛlɛma cogo bɛɛ a ma se ka suma jɔnya sɔrɔ tile fɛ ale b'a ka numuya baara la o yɔrɔ in n'a ye damanda in n'a ye a ye sunguru dɔ tigɛ ko ɲuman ye nin jɛlen ɲɛkiliba ni nungalajani nin cɛnin bɛ ten i b'a ko dondoli Mamada nin falen ko saburuyɛri a yɛlɛɲin jɛ bɛ ko malosigi Mamada a taama cogo de bɛ ten Mamada wa a bɛ ani bɛ ten sɛnɛku mɛlɛku wa a ka maga n'o bɛɛ ye alharam ta selji cɛla alajaro Isa Daro Silama ko n'a tuma de fɔ n bɛ sa wa n den sɛlɛku mɛlɛku fana y'a jumɛn ko sɛlɛku mɛlɛku Bora a ma ɲɛ fiyewu min tɛ ɲɛ min kɔ a taara sunguru ka da kun sunguru ko bisimila ko ne nakun don u fɔra ka bɛn nka ko mɔna kan min kan a bɛ komi jɛgɛ de ma tila o kan kan dɔɔnin kɛra dɔrɔn sunguru y'ale gɛn ten k'i ka wari banna o de y'a sɔrɔ ale bolo ale ka wari ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ kirikara sunguru y'ale ɲɔnti biriw k'ale fili kɛnɛma ka bolokuru bɔ a rɔ yɔrɔ a ye kɛlɛ tigɛ ka tila ka don ka t'i da ka bugu kɔnɔ a ye kojugu kɛ ale bɛ bɔ k'a kɛ nin y'a bɛ k'a duguduguni fɔ dɛ n'o tɛ a bɛ y'a panpan la k'i la de o la sa Bamada kamalen ye mun kɛ a ko d'accord jama senna ma sumaya sa wa a ye tasuma bila bugu la ka daminɛ a donda yɛrɛ la ka taa bila bugu la maaw bɛ bɔ min kalama a bɛ komi minuit tile bɔra bugu jenina fo ka bugu bilen i b'a ko tile kana bugu cu sungurun kan ayi bɛnkɛ ni bugu kɔni bilenna ka ban bugu cu sungurun kan dɛ a kunna jara dɛ a purugota ka wuli ka bɔ a yɔrɔw jenina dɛ a si b'a la u tor'o la jama ma wuli sa tasuma bɛ bugu la ayiwa tasuma sina ka kɛrɛfɛ bugu minɛ ten cɛ olu gorobasatɔ ka bɔ fɛn dɔ ye mankan de ko pow ka tasuma yɛrɛkɛ olu fɛnɛ kan dɔw fɛnɛ jenina o la a kɛra sababu jugu ye a ye kɛlɛ tigɛ ka t'i da bugu kɔnɔ o ka kiri de tun bɛ yen kamalen kabini ɲininkali kunfɔlɔw la juge bolo a bɛ polisi la yen ani gendarmerie ni fɛnw na a m'i dala cɛ a la dɛ a jɔlen kiri ɲɛmaw ɲɛna fini bilenman kiri mɔgɔw ɲɛkɔrɔ sa muso minnu joginna olu bɛɛ ɲɛfɔlen kɔ a y'i da don kuma la a ko kun bɛnna wari min na a y'o da fɔ yɛrɛ la a bɛna san 3 kaso kɛ mun nɔfɛ 300 a ko juge n b'a ɲɛf'i an kun bɛnna 300 nka a ma kɛ n sago ye a ye n taraba so ka n bugɔ ka n fili kɛnɛma fadenw ɲɛna ka don bugu kɔrɔ ka t'i da juge ko k'o kɔfɛ da ko n ye ta bila bugu la k'i ko de ko n ye ta bila bugu la a da cɛmancɛ la awɔ ko n ye ta bila bugu la ko mais tiɲɛ ka di ala ye n dusu tiɲɛnen de y'a kɛ n kun diminen don koyi sitanɛ de sira n na Babaji ko komi an tɛ sitanɛ ka kɛnɛ kan an bɛ tiɲɛ ka kɛnɛ de kan ko sabu Mali sariya la k'i tugu ka tasuma bila mɔgɔ bolofɛn na ou bien mɔgɔ sibon na k'o ye fɛnw ye minnu kɔnnen don sariya bolofara 305 la code pénal malien na tuma la sa i ni doni min ka kan an bɛ n'o da i kun fini bilemantigiw donna ka bɔ u bɔlen u ye san 3 kaso da kun a tɔ man ca tugun sabu kabini 2019 a minɛlen don donc o kɔrɔ san wɛrɛ a bɛ bɔ
sɛbɛ fasiri b'a ko musoko musoko ko musoko in mana ɲuman kama dɛ ayiwa madame Sisoko ale ka fasiri don k'a lase an lamɛnbaaw ma a bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛnkɛw bi kɛ a bɛɛ barika da n'Ala ma basi kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ nɛgɛ ɲɛ 17 n'o taara an gosira telew an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan